सीट। जो है ये ऊपर का ये फ्रीजर का है, ये मिनिमम 3 पे रखना है आपको। ये और ये दोनों सेम। अगर इसको आपको मूव करना है तो मूव कर सकते हो आप। अच्छा हाँ। अच्छा मिनिमम 3 पे रखना चाहिए। मिनिमम अभी 3, अभी दोनों में। गर्मी के दिनों में भी 3 पे रखेंगे। 3 पे रखना है हाँ। मिनिमम। अगर हाँ। आपको लग रहा है कि ज्यादा कूलिंग चाहिए तो जब वो टाइम पर आप मूव कर लो। ओके। अच्छा वो कन्वर्टेबल ऐसा है क्या? नहीं, नहीं, कन्वर्ट करने के लिए नीचे का ये जो है ना ऊपर का 30 सेकंड इसको होल्ड करने का है। सेकंड के लिए। अच्छा वो कन्वर्टेबल पे लाइट लग ये जाएगी। कन्वर्ट हो गया है। ओके ओके। हाँ। ऊपर का भी फ्रीज बन गया है, आपका फ्रीजर ऑफ हो गया है। ओके। नॉर्मल करने के लिए सेम मैसेज। और ये नीचे का भी सेम।